Okay, Assalamualaikum and hi everyone. So let us continue with chapter 5.2 Alkene. Kita masih di reaction of alkene, tapi kali ni saya tak nak discuss addition reaction sebab kita dah settle discuss addition reaction in the previous video. So kita akan discuss oxidation reaction. Okay, so learning outcome kita adalah yang K ni. Explain and predict the product of alkene with ozone followed by zinc, H2O or O3 followed by CH32S. Okay, so basically ozonolysis lah. Alright, ataupun reaction of alkene tu dengan hot acidified KMnO4. Okay, and then saya akan discuss about this one jugalah. Okay, Bayes test using dilute alkaline KMnO4 solution. Okay, sebab this is also oxidation reaction, so saya akan masukkan dia dekat atas ni. Okay, reaction of alkene, oxidation. Okay, so untuk reaction of alkene ni, dia ada 3 reaction lah sebenarnya. Okay, reaction KMnO4 dalam keadaan acidified and hot. And another one, KMnO4 alkaline dan cool. And another one adalah ozonolysis tadi. Okay, cuma disebabkan this one, the reagent is ataupun the oxidizing agent sama, which is KMnO4 or K2Cr2O7. Okay, so saya groupkan dia as condition 1 and condition 2. Beza dia adalah dekat sini lah condition dia. Okay, alright, so kita tengok satu persatu. So let us start with condition 1. Okay, condition 1, the oxidizing agent is KMnO4 or potassium dichromate. Okay, so for your information, KMnO4 and potassium dichromate is a strong oxidizing agent. Okay, that means dia oxidizing agent yang kuat lah. Dia boleh oxidize sampai dah tak boleh oxidize dah compound tu. Okay, sebab oxidizing agent ada weak, ada strong. So yang ini strong. Okay, and the condition adalah acidified. Okay, that means ada acid dalam tu, H+, and hot. That means it requires heating. Okay, so ingat KMnO4, H+, heat. Alright. Okay, so this one quite complicated sikit lah. Okay, so produk dia adalah, first, kita kan oxidize that carbon-carbon double bond dalam alkene tu. So the carbon-carbon double bond will break into 2 parts. Okay, dia carbon-carbon double bond tu akan undergo oxidative cleavage, bermaksud double bond dia tu akan putus kepada 2. Okay, so bila dia putus tu, dia akan oxidize dah lah. Okay, for example, maybe satu carbon double bond tu jadi metanal. Metanal kena recall balik lah. Metanal macam mana? Metanal C ada H, and then ada double bond O. So this is metanal, is an aldehyde with 1 carbon. Okay, and then this metanal dia akan further oxidize jadi carbon dioxide and water sebab dia adalah strong oxidizing agent. Alright, tapi kalau when the double bond break and then they oxidize jadi aldehyde yang lain, that means 2 carbon lah, 2 carbon, 3 carbon and so on. Okay, sebab ada aldehyde other than metanal lah, dia akan oxidize jadi carboxylic acid. Okay, alright, and then kalau jadi ketone pula, let's say lah double bond to break and then they oxidize jadi ketone, and then that ketone cannot be further oxidized. Okay, tak boleh oxidize sebab ketone ni the structure adalah C double bond O, kiri kanan dia carbon. Okay, so syarat untuk berlakunya oxidation adalah dia mesti ada at least 1 hydrogen lah. Okay, dekat carbon yang kita nak oxidize tu. Alright. Okay, so nak faham this one, saya akan cuba example ni, tapi saya akan cuba dekat belakang because I need to explain one by one. But when we have the product later on, kita akan tulis terus produk dia dekat sini. Okay, so kita tengok yang ni, sama je soalan dengan example 1 tadi. Okay, so kita ada alkene. Okay, so C double bond C attach dengan CH3H dan ada H, ada H. Okay, so kita oxidize, kita tengok KMnO4 H plus heat. 3 segi ni means heat lah. Okay, you can write HEAT or you can just bagi 3 segi macam ni, sama je maksud dia. Saya tak guna segitiga dekat saya punya note yang tadi tu sebab saya tak jumpa segitiga tu dalam saya punya chem draw. Okay, alright, so that's why saya tulis heat. Okay,
So, what happen, okay, bila kita oxidize ni adalah this double bond will break. Okay, so itu yang dia cakap tadi kan. So, jom kita lukis keadaan bila double bond to break. Okay, so dia masih ada double bond, cuma double bond dia dah putus kepada dua lah. Okay, so ini belum complete. This is oxidation reaction. Okay, so this KMnO4 will oxidize benda ni. So, when this double bond break, oxidation tu kan kita belajar bertambah oksigen. So, kita lukislah. Okay, so oksigen yang bertambah dekat sini. So, you can look at this product. Then, kita dah belajar dah functional group. So, we can guess lah apa benda ni. Okay, so this one, dia ada C double bond O. And then, dia ada H juga. So, maksudnya, this is an aldehyde lah. Or, specifically, dia ada 1, 2 carbon. So, dia adalah ethanol. Okay. And then this one dia ada C, satu je, lepas tu H. So ini adalah satu carbon dan dia aldehyde juga. So this is methanol. Okay, from the notes tadi saya cakap kalau methanol, okay, dia akan further oxidize lagi methanol ni jadi methanol will be oxidized to carbon dioxide and water. So since this is strong oxidizing agent, so oxidation dia tak akan stop dekat sini lah. Dia akan further oxidize lagi. Right, so jom kita oxidizekan. So that methanol actually akan oxidize jadi carbon dioxide and water. Okay, settle for methanol. Next one, this is ethanol. Ethanol is considered as other aldehyde other than methanol lah. Okay, so saya tulis tadi dekat nota. Other aldehyde will be oxidized to carboxylic acid. Okay, so carboxylic acid kita ada berapa carbon? Tengok sini lah. Sini 1, 2. So, kita akan ada carboxylic acid yang 2 carbon lah. Okay, so our product should looks like this. CH3, C double bond O masih wujud OH. Okay, so maksudnya kamu kena ingat lah structure carboxylic acid tu macam mana. C double bond O, OH. Okay, so maksudnya produk kita total, kita ada 3 produk lah. Okay. So, when this double bond break, kita form methanol. And this methanol is further oxidized to carbon dioxide and water. While for ethanol, dia akan oxidize jadi carboxylic acid. Okay. Alright. So, dalam exam, answer yang mana kamu nak bagi? Okay, kalau dia bagi this reaction, they are expecting you to give the final answer here. Okay. Tengah-tengah ni, dia more to explanation saya je lah. Okay. Alright, so kita dah tahu dah nak tulis jawapan apa. So kita boleh sambung dan tulis jawapan lah. Okay, so kita dah tulis jawapan. Alright, so itu dari segi explanation yang panjang lah. Okay, tapi kalau saya punya style adalah saya akan fikir macam ni je. Ini just untuk jimat masa kita lah. Instead of kita fikir tengah dia, lepas tu baru boleh fikir the final product. You can think it like this. Okay, you can imagine when you break this double bond. Okay, so what happen? Kamu kena tengok dekat carbon kamu tu. Carbon sini ada berapa H. Ada berapa H. Okay, so saya punya tips adalah if your carbon tu tak ada hydrogen. Okay, so that mean dia akan jadi ketone. Okay, tapi kalau dia ada at least your carbon-carbon double bond tu at least ada satu hydrogen. So, dia akan jadi COOH, which is carboxylic acid. Kalau ada 2 hydrogen, dia akan jadi CO2 and H2O. Okay, so cara saya adalah, kamu tengok ni, carbon-carbon double bond ni bila dia break, this carbon ada berapa H? Ada 1 H je kan? Okay, so 1 H maksudnya dia akan jadi carboxylic acid. Bilangan karbon kekalkan, cuma tukarlah C ni jadi double bond O, OH. Okay, right, samalah macam produk yang kita nak ni. Okay, and then kalau 2 karbon pula, macam this carbon ada 1, 2 hydrogen. So, automatically, kamu memang tahu dah, produk dia adalah CO2 and H2O. Terus kepada CO2 dan H2O. Okay, tapi kalau dia tak ada carbon kamu tu, let's say tak ada langsung H, so dia akan jadi ketone. Alright, so kena ingatlah structure ketone macam mana, carboxylic acid macam mana. Okay, alright, so that is the first example. Next, kita pergi kepada example 2. Okay,
For example 2, nah, dia susah sikit because the oxidative cleavage will occur at carbon-carbon double bond. So this ring, dia tak akan jadi bentuk ring dah, dia akan putus. Okay. Alright, so ini pun kamu boleh buat step by step macam yang tadi, ataupun boleh terus skip kepada saya punya tips tadi. Kita proceed macam biasa dulu. Okay, so what happen adalah this double bond break. Okay. Alright, so double bond ni dah putus. So, saya putuskan dia. And then, dia kan oxidation. So, kita tambah O, kita tambah O. Alright. Okay, so this is our structure. As we can see, this carbon double bond O attached dengan carbon dan carbon. Okay, so maksudnya ini adalah ketone. Okay. Alright, and then this one pula, C double bond O, sini carbon, tapi sini sebenarnya ada hydrogen. This is skeletal kan, so kita tak tulis lah. So, ini adalah aldehyde. Okay. Alright, tapi bukan metanat lah, obviously, sebab carbon ni kan bond dia bersambung. Okay, so, this part is ketone. Ketone, kita akan leave it as ketone lah, sebab ketone cannot be further oxidized because this carbon tak ada H. Okay, but this one can be oxidized. This is aldehyde. Aldehyde can be oxidized to carboxylic acid. Kita belajar tadi. So, kita pun draw lah. Oh, produk kita adalah, saya draw besar sikit. Okay, so ini still remain as ketone. While the other one, okay, ini double bond O, OH. Okay, so saya tahu nampak buruk sikit, tapi actually this one, tips dia adalah kamu kekalkan bilangan carbon kamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so ini pun masih sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ini masih sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That means, kalau kamu tak nak draw dalam bentuk ni, you can draw dalam bentuk yang straight chain tu lah, yang cantik sikit. Ini sebenarnya dia bukan cyclic dah, dia tidak bersambung. Okay, tapi just for our convenience lah, okay, kita nak draw that way. Ataupun kalau yang betul-betul professional punya, so you have to draw it like this. 2, 4, 6. Okay, so this is your carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. C double bond O ada CH3. So, inilah CH3 kita. Okay, and then yang hujung ni pula ada C double bond O, OH. Alright, so in exam mana-mana pun diterima. Ni cara yang tak pro ni pun okey, cara yang pro ni pun okey. As long as betul bilangan karbon semua. Okay, right, so itu cara yang panjang lah. Tapi kalau cara yang pendek, macam saya tadi, kita boleh fikir, when this carbon-carbon double bond break, okay, so this carbon here tak ada hydrogen, okay, so ketone. Dia no hydrogen, so dia akan remain as ketone. But for this carbon, actually dia ada satu hydrogen. Okay, so bila dia ada satu hydrogen, saya cakap dia akan jadi COH. So, you can just break this bond, okay, and then letak C double bond O, OH. Okay, so itulah produk kamu. Alright, so that is the answer for example 2. Okay, so jom kita draw the answer here. Okay, draw macam tu pun boleh. Alright, done. Okay, so itu adalah oxidative cleavage yang melibatkan strong oxidizing agent dalam hot acidified condition. So, ini adalah produk major yang kita nak lah. Okay, tapi sebenarnya dia ada minor product juga for this one. And minor product dia adalah MnO2. Ini pun sama, the minor product is MnO2. Okay, so as you can see, saya buat MnO2, lepas tu saya buat arrow ke bawah. Okay, so arrow ke bawah ni to indicate that kita ada precipitate. Okay, language dia lah. Okay, language without writing the word precipitate. Okay, MnO2, anak panah ke bawah maksudnya precipitate. Okay, alright, so this CmNO4, okay, dia adalah oxidizing agent. That means dia akan oxidize this
alkene, jadilah produk kita ni. Tapi diri dia sendiri, dia mengalami reduction. So, cat MnO4 tu jadi MnO2. Okay, tapi macam saya cakap lah, priority for you to be able to write this one. Okay. Alright, so next kita tengok condition 2 pula. Okay, condition 2 adalah keadaan di mana kita guna juga strong oxidizing agent tapi dalam alkaline and cold. Okay, so our product is diol. Diol here means ada 2 OH dalam satu compound. Okay, so this one very easy. Okay, compared to yang tadi, this one very easy because dia tak break dua-dua double bond. It will just break pi bond dia je, satu pi bond dia. And another bond remain. Lepas tu kamu masukkan je OH, OH. Okay, so as simple as that. So kita boleh tengok. So kita break lah. So C, H. Okay, H ni saya bawa naik atas. CH3, over here also H. Okay, and then diol kan produk dia. So OH, OH. Okay, so this is what we call diol. Okay, this one dia ada side product dia iaitu MnO2 juga. Okay, precipitate. Okay, this one side product dia penting because this reaction sebenarnya dipanggil Bayes test. Okay, so nanti at the end kita akan belajar chemical test. Okay, basically chemical test reaction ni kita dah belajar. Cuma kita nak groupkan dia sebagai test. Test ni maksudnya nanti kamu akan ditanya soalan macam how to distinguish alkene from alkane. That's mean how to differentiate alkene dengan alkane. So nak differentiate dia maybe we can use Bayes test. Okay, Bayes test maksudnya kamu ambil CmNO4, OH minus, cold. Reactedkan dengan alkene, you will get this diol product together with this precipitate here. Okay, and this precipitate sebenarnya dia ada colour dia, which is the colour is brown precipitate. So maksudnya kalau kamu ambil alkene reacted dengan this reaction, so kamu akan dapat brown precipitate lah. Something that we can see adalah brown precipitate tu. Tapi if you take your alkane, okay, alkane reacted with the same condition and reagent dia, kamu tak akan dapat apa-apa produk. Okay, so kamu tak akan dapat brown precipitate lah. So from there you can differentiate, oh ini alkene, ini alkane. Alright, so itu function Bayes test lah, to differentiate alkene and alkane or alkene from other compound. Okay. Alright, so next one ini, okay, walaupun ini cyclic sama juga, okay, dia tak susah macam tadi because dia hanya break one of the pi bond and then kita akan masukkan OH, OH sahaja. So let us draw this balik, okay, and then kita masukkan je lah. So dekat carbon double bond tu satu ada OH, satu lagi ada OH. So this is diol and then obviously kita akan produce MnO2 juga, which is a brown precipitate. Okay, so our observation for this one actually adalah brown precipitate is formed lah. Okay. Alright, so that is condition 2. Okay, beza dengan condition 1. Alright, so next kita nak tengok lagi oxidation reaction. Tapi kali ni adalah ozonolysis. Okay, so ozonolysis is an oxidation reaction but not as strong as CmNO4 dengan potassium dichromate tadi. Okay, dia tidak sekuat. Itulah. So maksudnya produk dia tak adalah akan hasilkan, dia tak akan further oxidize, dia oxidize halfway sahaja. Okay, so our reagent adalah O3, zinc, H2O. Kamu nampak tak number ni? Okay, number ni memang kena tulis lah. So this one you have to write, reagent kamu number 1 is ozone, number 2 is zinc, H2O. Okay, and our product can be aldehyde or ketone. Okay, dia tak ada carbon dioxide dan water tu. Okay, dan dia tak ada carboxylic acid sebab this is what we call mild oxidizing agent. So maksudnya dia tak strong macam tadi. So dia oxidize halfway sahaja. Okay, so kita tengok this one. So number 1 O3, number 2 zinc, H2O. Macam ni kamu kena tulis reagent dia. Okay, and then dia akan involve oxidative cleavage juga. So this carbon-carbon double bond will break. Okay, and then this one dia easier sebab you can just draw the break. Okay, so C double bond break, and then ini pun sama double bond. Okay,
Alright, so what happened adalah oxidation kan tadi C double bond break and then kita tambah O. Okay, sebab dia oxidation kan O bertambah. So over here ada O, over here ada O. Okay, so and that is the product lah. Okay, ini je. Sebab dia tak boleh further oxidize sebab dia tak cukup kuat. Okay, so produk dia dekat sini C ada carbon, ada double bond O. So ini adalah ketone. Okay, and then ini pula C ni sebenarnya ada H sebab skeletal kan, so kita tak tunjuk. And then ada carbon, ada double bond O. So ini adalah aldehyde. Okay, and that is our final product. Done. Okay, ataupun macam tadilah, if you want to draw it properly, okay, kamu kena kamu boleh buat dia dalam bentuk ni lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and then add carbon number. Ini number 6, ini number 1. Kalau saya letak, so add carbon number 1 ada C double bond O, ada CH3, and then ini ada C double bond O sahaja. Okay, so mana-mana lah. Okay, as long as you can give the correct answer. Alright, so next kita tengok example 2. Okay, example 2 tak susah pun. Sama juga, ini dia akan break this carbon-carbon double bond tapi tambah O je. So C double bond O, H, H. Okay, so kalau kita nak tengok, ini produk kita. Ini adalah ethanol tadi and this is methanol. Okay, so kita settle. That is our product. Dia halfway sahaja. Okay, so itu adalah oxidation reaction lah, tapi specifically ozonolysis. Okay, so settle for oxidation reaction of alkene. Ada 3 cara, KMnO4, H plus heat, ataupun KMnO4 OH minus cold, ataupun by using number 1 O3, number 2 zinc H2O. Okay, so I think I will stop here. Okay, so thank you, bye.